أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. balman silame an bɛ ala tando ka ala barikada ka masa in deli yafa la ala ka yafa an ma. An bɛ ala deli kɛnɛya la ala ka kɛnɛya di an ma. N bɛ dugawu kɛ banabaatɔ minnu bɛ ala ka lafiya di o ma, ala k'o ka bana wuli ka bɔ o kan. An jɛɲɔgɔn minnu kaɲa la an bɛ ala deli ala ka yafa o ma, ala k'o dayɔrɔ nɔrɔya. Jamana in ka basigi ni ɲɛta ala ka o sabati. An minnu bɛ sen ka ɲɛnamaya kɔnɔ laban ko ɲuman ala k'o nɔgɔya anw ye. O tɛmɛlen kɔfɛ an ka walanda tɛmɛlen an jɔla suratul fil. An bɛna wuli suran kura la ni o ye suratu Quraishin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والمسلمون سورة قريش ني سورة يمي أتوغل على كراكا كبيرة مولا ni o ye kabila min tɔgɔ dala Quraish la ni o ye alakira mɔkɛ dɔ ye sallallahu alayhi wa sallam. An y'a yira k'a fɔ silamɛya bɛna waati min o y'a sɔrɔ Makan marali tun bɛ Quraishiw de bolo, olu de tun ye ɲɛmaaw ye. Abdul Muttalib ale fana bɔra Quraish de la. Waati min Abraha wulila k'a bɛna Alikaba ci, o y'a sɔrɔ Alikaba kɔlɔsili ani Makan ɲɛmaaya tun bɛ Quraishiw de bolo. Quraishiw minnu ye marali kɛ Quraishi ka fanga bonyala. Ale kɔfɛ maa min fana ka fanga bonyala o kɛra Hashim ye. Hashim fana kɔfɛ mɔgɔ min ka fanga bonyala ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan o kɛra Abdul Muttalib ye. Fanga dan kɛra ale ye, silamɛya sɔrɔla ka na yɔrɔ minɛ ni alakira sallallahu alaihi wasallam ale ka cili. Donc o waati minnu kɛra ni dan kun bɛ fɛ ka kari Makan na Yemenkaw fɛ, ala ma jɛn n'o lahalaya ye min b'a yira k'a fɔ n'ala ye fɛn min kɛ maa min ye mɔgɔ kana bila o kɔnturu la. Ala de ye nin kɛ Alikaba ye, maaw ka wuli k'a sɛgɛrɛ. N'o ɲɛngoya kɛra maa min na ko fo i ka o bali, i bɛ ka ala de kɛlɛ. Donc hasidi fana bɛ nin cogoya de la. Ala ye fɛn min kɛ maa ye o dimiya kɛra e la, ko munna ala ye a kɛ a ye. Donc i bɛna sira minnu ta ka se ka o ko in tiɲɛ, a kɛra i n'a fɔ i bɛ ka don ala ka latigɛ de la ko i bɛ ala kɛlɛ. Donc o de la a fɔra ko al hasudu la yasud, hasidi kɔni a tɛ bɔ a nɔ la. O de la ala fana ko k'an ka tanga ɲini ale ala fɛ ka bɔ hasidi tɔɔrɔ ma. Munna? Parce que a b'a dɔn hasidi ye fɛn sugu min ye, anw t'a dɔn nka ale ala b'a dɔn. O de la ko an ka tanga ɲini ale ala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma. Ne ye tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a tɔɔrɔ ma, a ka ca la hali ni maa bɛ hasidiya la, a ka hasidiya bɛ kɔsegin a yɛrɛ ma, a tɛ se ka foyi kɛ i la ala ka tanga nin kɔfɛ. Donc o de la Abraha tun wulila hasiriya ni ɲɛngoya
ko fo ka alkaba ci alors que alkaba bi niveau mina kafiru ka chesrite o ka bara fuite ala de ka bara de lo donc o nyamaya tume mamunu ngolo o ye quraishu di sura in fana to daraw de la o le ko fe fana ala kira fana ci la ala kira ci le quraishu tumanga ka bantu ya sira ko sana ala e kaba ko min ke ka ira ola abraha naka mauka la halayala nin tunga ka quraishu la somi ala kira ci le ko fe ko ala de ya ci ni o ye alkaba tigi o tunga ka don chanina an kumbe femi nyini na on tunta don sisa annana an gan ka nyini ka tuwa ko nga oluma ala kira kumbe ni sonye mo ya ala kira kumbe ni bandi ka ban atama annana kana min lase ala ka wahayula alors que ala yi hakili sigi di oma ma mana can cogo kelama ni donna ke bena tiɲɛli kɛ ti se ka ɲɛ sɔrɔ ka taa sɔrɔ bengani bɛ ka kɛ dugu la magan da fɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kibaruya bɛ na bengera dugu in kan o ye nin maaw faga o ye ninnu minɛ jɔnya la mais o n'a ta bɛɛ ala ye magan protéger ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma a ma dan o dɔrɔn ma waati min ni hakilisigi tɛ yen n'o bɛnna o ka fonɛnɛ ani funtɛni commerce waati ma o bɛ tila ka bɔ hakilisigi kɔnɔ ka taa o ka commerce kɛ ka tila ka segin ka na hakilisigi ni basigi kɔnɔ tɔɔrɔ foyi tɛ o sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen dalima la k'a fɔ ko alikaba min bɛ yen jazakumullahu khairan ko alikaba min bɛ yen ko tigi bɛ o la o n'a ta bɛɛ o ma sɔn ka tugu o tigi in kɔ tumana min o tigi ka dɔɔnin sela o ma nin bɛɛ lajɛlen ye taamaseerew ye min b'a jira k'a fɔ tiɲɛni na a tun bɛ wasa kɛ Quraishu ka kɛ maa fɔlɔ ye min bɛ tugu alakira kɔ ani ka alakira dɛmɛ diinɛ in baara la mais o ka contrôle min yela o de la sura in fana nana ka ɲɛfɔli kɛ o Quraishu ka lahalaya la nɛman fɔlɔ tɛmɛlen kɔfɛ n'u ye fiilu lahalaya ye ala kɛlen k'o bɔ bolo la jamakuru ka kɛlɛ la ni a tun kɛra kɛlɛ ye magankaw tun tɛ se jamakuru min na alakira nalen ka na diinɛ in lase a y'a daminɛ a fasolakaw la a bɛ diinɛ in lase dugu la kɛrɛfɛ a bɛ yaala ka se maaw ma u ka so kɔnɔnaw la a bɛ gɛrɛ maaw la sugutaa siraw la ani nankɔtaa siraw la ka diinɛ in lase a ma bɔ kɛlɛ ma tumana min ala kɛlen k'a fɔ ko wa anzir ashirataka al-aqrabin i balimaw i ka kabila la minnu ka surun i la ala t'a lase olu ma san'a ka cɛri ka taa kɛlɛ ma o kɛra min kɛ alakira ye a fasolakaw wele a y'a bɛnnakaw wele abu lahabi bɛ o la abu tɔlibu bɛ o la a ye o caman wele k'o lasigi o lasigila abu lahabi ko ayiwa ninnu ye i faw de ye i bɛnnakaw de lo n'i y'o wele o nana i ka wele kan lamɛn a ka kan i ka kuma basigilen fɔ o ɲɛnɛ kana na manamanakan fɔ maa ɲɛnɛ yan donc ale kuma cayala o kɛra sababu ye alakira ka laɲini min ye a ma se k'o sɔrɔ a hinɛ donna abu tɔlibu la a y'a yira abu jahal la k'a bɛ nin kɛwale min kɛla a man ɲi i den de don a y'i wele maa tɛ fɛn fɔ i wele kɛbaga ma fo a ka tila a ta la fɔlɔ e dun kɔnna ka kuma tigɛ a la nin cogoya la a yɛrɛ saamɛla a ma se ka foyi fɔ jama wulila ten nin cogoya la alakira ɲamariyalen don obligatoire a kan ka laseli de kɛ a ma se ka ɲa ko tuguni a ye wele kan lase abu tɔlibu ma tɔli bɛ fɛ a ka jama fara ɲɔgɔn kan ale bɛ fɛ ka na kuma abu tɔlibu ko an y'a dɔn k'a fɔ i bɛ fɛ ka min lase sigi fɔlɔ la i kɔnɔnata tora i kɔnɔ k'o sababu kɛ abu lahabi ka manamanakanw ye nin zen in na ne yɛrɛ bɛ dankari o la n'ala sɔnna n bɛ jama wele donc a ye maaw wele ten cogoya la alakira nana sallallahu alaihi wa sallam sani a k'a daminɛ abu lahabi wulila tuguni o de la abu tɔlibu wulila k'i jɔ a ko i nɛ ni min filɛ nin i da kɔnɔ a datugu a nɔ la k'i da fɛrɛmɛ a da la an balimakɛ denkɛ a y'an wele i b'a dɔn bi tɛ kuma lankolon fɔla tɛ siga foyi t'a la kuma sɛbɛman dɔ b'a bolo a bɛ fɛ ka min lase an ma sigi fɔlɔ i ye an kunbɛnniya o la a to a k'a ka kuma lase a tilalen kɔfɛ n'a tilala i ye hɔrɔn ye min b'i bolo maa t'i bali i ka fɔta la donc o yɔrɔ in de la ale y'a nɛ minɛ
alakira sallallahu alaihi wasallam asrala ki kantuma ko aywa ala ye ale kɛ ciden ye ka bɔ kabila la ka tila ka ale ɲamariya ko k'a ɲɛfɔ aw ɲɛnɛ k'aw ka tugu ne kɔ n bɛ kumakan minnu fɔ ala taw la ala ye ne kɛ sababu ye k'aw kisi ka bɔ tasuma kɔnɔ don ma ni maa min ye baara kɛ ni ala ka kumakan ye ne ma n yɛrɛ ci ne kɛra ala ka ciden ye ko k'o lase aw ma maa fɔlɔ min kan k'a bénéficier o ye aw de ye du kɔnɔ ni maa min ye hɛrɛ sɔrɔ dudenw de fɔlɔ kan ka bɔ a hɛrɛ numa bawo cogoya kelen fana la nin ye hɛrɛ de ye aw b'a dɔn k'a fɔ aw ni banu abdu shams olu ka lahalaya a ma nɔgɔ ala dun ye nin kɛwale kɛ choix tɛ ne bolo fo ka ala ta lase i n'a fɔ ala b'a ɲini cogoya min aw bɛ fɛn minnu batola k'o ye alaw ye o tɛ se ka kɛ hakiliman ka ala ye ala min ye danni kɛ san fara 7 la ka danni kɛ dugukolo fara 7 la ka nin fɛn fila jɛnsɛn anw kun sanfɛ ani anw senkɔrɔ o masa in ka pouvoir ka bon fɛn bɛɛ kan ale de ye batoma ye ala ko k'a lase aw ma k'aw ka ale ala kelen bato aw kana fɛn wɛrɛ fara kan ala kɛra tilalen abu lahabi ko i tilala wa ala kɛra ko n yamaruyara min laseli la o de ye nin ye ala fila tɛ yen ala kelen de bɛ yen o kelen de bɛ bato ne yamaruyara ni o ye o yamaruya kan nin fana laselen filɛ nin ye aw ma a ko ala kɛra ma ko a nana diɲɛ kɔnɔ k'olu sɔrɔ o ka alaw batoli la k'a denmisɛntɔ tɛ se ka na fɔ k'a b'olu bali o ka ala bato la alaw o ka ca cɛya nafa de b'o la parce que na anw ka ca n'a fɔra ko ala kelen ka nin bɛɛ lajɛlen kungo ɲɛnabɔ a bɛ gɛlɛya e dun nana ko an ka nin bɛɛ lajɛlen to ye ko ka tugu ala kelen kɔ nin ko a ma ko nin ko a ma ko nin ko a ma ko san'a ka tila n taara nin na presse donc o ala kelen bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnabɔ cogo di an tɛna se k'a fɔ an b'an ka alaw to yen ni i ka bisigiya ala bisigiya in ye a ye kuma min fɔ fasolakaw y'a dɔn k'a fɔ nin ye tiɲɛ kuma ye n'o ye hakilimaw ye a bɛ fɔ maa minnu ma ko jama la hakilimaw o dɔ ye abu tɔlibu ye abu tɔlibu ko nin nana ni min ye a ye kuma fɛn fɛn fɔ hakiliman b'a ka donyɔrɔ sɔrɔ a la nin kan ka aw wasa hali n'an ma tugu a kɔ ko an tugula ala kɔ a bɛ wasa kɛ nin maa sugu ka na kabila kɔnɔ siga foyi t'a la nin ye bonya ye kabila ma an k'an ka tugu a kɔ o kama n'o kɛla bɛɛ na tugu anw kɔ o ye dɔ faralen ye fagan kan o ye kafiriya niyɔrɔ hakili ye ale ka kumakan na mais a ye kumakan fɔlɔ min fɔ o ye hakili kumakan ye kuma minnu fɔra kuma ɲumanw de don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min ni hakili t'i la hakili tan tɛ se ka nin kuma ninnu fɔ ala minnu n'anw bɛ k'a bato a ka kuma b'a jira k'a fɔ hakilimanw tɛ anw yɛrɛ de b'a labɛn n'an y'a bila yɔrɔ min a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ fo n'an y'a ta ka bɔ yen a tɛ se ka foyi lase anw ma anw de hakili bɛ anw na mais an tɛ ka tila ka taa anw yɛrɛ dulon o fɛn sugu ninnu na tiɲɛni na a kunpan tun b'ale la depuis waati jan mais a fɔda de tun t'ale kun ni maa nana min y'o fɔ k'o bololata ye tiɲɛ ye hali n'a sɔrɔla k'a fɔ ale yɛrɛ tɛ se ka tugu a kɔ sisan bon o kumakan in de jɛnsɛnna kabila la n'o ye dawa laseli ye n'ala ka yamaruya kan ye waati dɔɔni tɛmɛlen kɔfɛ ala sɔrɔla k'i kanto alakira ma fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin fɛn min dil'i ma dogoli fɛn tɛ a bɔ kɛnɛ kan bɛɛ ka bɔ a kalama n'i y'a bɔ kɛnɛ kan i bɛna degun sɔrɔ dɛ kɛwala ka bɔ kafiriw yɔrɔ i bɛna degun sɔrɔ kumakan na ka bɔ kafiriw yɔrɔ donc o la n'i ye degun sɔrɔ wa a'rid 'anil mushrikin o ye k'o to yen kana fɔ i bɛ tajuru sara kɛ vengeance tɛ yen e ta ye ka laseli kɛ hakiliman bɛ na n'a dɔn o bɛ tugu i kɔ minnu m'a dɔn o bɛ n'a dɔn kɔfɛ o bɛ o na san n'o ka kunangoya ye mais e kɔni ta ye radu ye kana fɔ i bɛ maa kɛlɛ o bɛ k'i bɛ tajuru sara kɛ maa la ala kira ye o de daminɛ o de kɛra a bolo degun ye o degun minnu nana sura in nana jigin o degun in de kɔnɔna na ka jalakili kɛ ka ɲɛsin kureyisiw ma kɛrɛnkɛrɛnya la olu minnu n'ala kira bangela olu cɛla ala dun ka nɛɛma bɛ ka kɛ o ye o bɛ ala minnu batola o ala ninnu ka nɛɛma tɛ cogoya si la
donc o nɛma dɔ ye jumɛn ye sura daminɛla ni o nɛma ninnu dɔw siteli kana ala k'o de la bismillahi rahmani rahim an bɛ don sura na ni anw sinsilen masa in tɔgɔ barakama a n'a tɔgɔ sanuman na masa min n'o de ye Allahu ye batuma wɛrɛ tɛ min kɔfɛ ale ala mankutu dɔ ye diɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen labɔ nɛma ni hinɛ la ale ala de y'o kɛ foyi tɛ yen min y'o kɛ danfɛn na o ye dan ni masa yɛrɛ ka baara ye silamɛ ni kafiri bɛɛ bɛ sɔrɔli kɛ o nɛma ni o hinɛ in na adamaden ni jinɛw ni baganw a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔli kɛ o nɛma in na arrahim ala min fana ale de ye nɛma kɛrɛnkɛrɛnlen masa ye k'o bila a ka jɔn kɛrɛnkɛrɛnlenw ɲɛ alikiyama don ala k'an fara o jɔnw kan ala ko li ilafi ilafu ye fara ɲɔgɔn kan ye ilafu ye deli ɲɔgɔn na ilafu ye ka kɛ gurupu kelen ye ninnu tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka commerce sira taama kɛ waati min a tun ma nɔgɔ janfa ni bɛnganiw de tun bɛ yen maaw ka fara ɲɔgɔn kan hakilisigi kɔnɔ ka taa baara dɔ kɛ ka tila ka segin ka na hakilisigi kɔnɔ ka na ɲɔgɔn fɛ o tɛna ka ɲɔgɔn to o bɛn bɛ yen o fara ɲɔgɔn kan bɛ yen o hakilisigi bɛ yen maa si tɛ se ka nin kɛ ni ala tɛ dusukun ye ala de ta ye a bɛ dusukun yɛlɛma ka d'a ye cogoya min ka dusukun laban ka kɛ o ka fara ɲɔgɔn kan o ka kelenya ka se ka sabati o ka kɛ kelen ye o bɛ ala de bolo ala ye nin kɛ magankaw ye walasa ala kɛra kana k'a sɔrɔ dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun faralen don ɲɔgɔn kan o nɛman dɔ ye o ka économie base o dulonlen bɛ waati 2 commerce la fo nɛnɛ waati ani funtɛni waati n'o ye Sham jamana ye ani Yemen jamana o fara ɲɔgɔn kan min tun bɛ ka kɛ o fɛ o ye ala ka nɛma ye o ye bɛn de ye an ka taa gurupu an ka segin gurupu dugu wɛrɛ minnu bɛ olu tɛ se ka nin kɛ n'u ye nin kɛ i b'a mɛn ko ko ninnu ka caravane tɛmɛtɔ la o bɛ o ka commerce jamakuru tɛmɛtɔ la bingannikɛlaw bɛnn'o kan k'o ka nafolo b'o kun k'o ka marchandise minɛ o la nin de tun bɛ yen fan bɛɛ lajɛlen magan dugu dafɛ duguw la i n'a fɔ ala bɛ a ɲɛfɔ cogoya min k'a jira k'a fɔ magan dafɛ dugu ninnu a bɛɛ lajɛlen hakilisigi tun tɛ yen mais ala ye hakilisigi kɛ magan kɔnɔna na awalam naj'al lahum haraman amina o ye magan ye ka taa sɔrɔ kɛrɛfɛ dugu ninnu o tɛ o cogoya si la bɛnkanni ani ɲɔgɔn ta dun kɔ ala y'o nɛma min kɛ magankaw ye a bɛ ka o kunnada ni o nɛma in de ye kunnada o danna ala la ni ala y'a kɛ o ye ala mankutu ye o mankutu in fɛn fɛn bɛ tali kɛ ala ya mankutu la ala tɛ fɛ a k'a y'a ka jɔn na o de la yaada o ye ala mankutu ye n'a bɛ f'o ma alikibiriya o mankutu in yelen adamaden n'a man di ala ye o de la ala kira ko ala ko alikibiriya o ridai wala azamatu mulki yɛrɛlabaya o ye ale ala ka birifini de ye ale ala tɛ jɛn n'a ye maa si k'i bolo maana bɔ o nɔfɛ k'i bɛ fɛ k'o yɔrɔ dɔ da i yɛrɛ kan ayi man naza'ahu qasamahu al-jabbar maa o maa n'i y'a ye sa ko i b'a fosi kana dɔɔni ko ala bɛ halaki tasuma la donc bonya o ye ale ala ka marali surusu ye yada o ye ale ala mankutu ye o y'a ka birifini ye ala tɛ fɛ ko o jogo in ye adamaden na o bɛ cogoya min nin lahala fana n'o ye kunnadali ye ala de bɛ a ka jɔn kunnada o danna ala de la ala ye anw bali ka bɔ kunnadali ma donc o de la ala ye nin nɛɛma min kɛ mankan kafiriw ye ni ala kira nana ka na o ala tɛgɛ kelen tɔgɔ f'o ɲɛnɛ k'o de ye ma ye o de kan ka bato o tun kan ka sɔn o ma o de la a ko li ilafi Quraysh o kɔrɔ ye Qurayshiw ka fara ɲɔgɔn kan o ka don ɲɔgɔn na o ka deli ɲɔgɔn na ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka taa fo jamana wɛrɛ ka tila ka fara ɲɔgɔn kan ka na ɲɔgɔn fɛ o tɛ taa ka ɲɔgɔn to hali n'o taatora dɔ tora kɔfɛ o bɛ jɔ k'o tigilama kɔnɔ an bɔra ɲɔgɔn fɛ an bɛ don ɲɔgɔn fɛ o tun tɛ ɲɔgɔn tilan cogoya si la ayiwa an bɔra an natɔla de la n'i ma teli an bɛ taa k'an to k'i to i bɛ taa anw sɔrɔ yen ayi n'o y'a ye k'a fɔ ni dɔ cɛ janyana o bɛ jɔ k'a kɔnɔ mun de bɛ yen an kan k'i dɛmɛ cogo di n'an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ
ni nɛmaba de donc o fara ɲɔgɔn kan min bɛ yen ala ko o ye kabako de ye Kurɛšiw ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ mankan kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka tila ka segin ka na segeretebaliya kɔnɔna na o n'a ta bɛɛ foyi t'u sɔrɔ o ye ala ka kabako ye a ye min kɛ o ye ilafihim ale ala ka mini fara ɲɔgɔn kan jumɛn de ye fara ɲɔgɔn kan dugu kɔnɔ o ye jagoya o kan ka kɛ mais min ka gɛlɛ an ka tila ka o kelen continuer an bɔtɔla fo an seyɔrɔ fana fo k'an segitɔla fo k'an don dugu kɔnɔ tuguni nin ye bɛn dan ye nin ye fara ɲɔgɔn kan dan ye wa illa furugufurugu bɛ yaala n'an bɔla intérêt ko bɛna laban ka yaala n'an sigira kan min kɔnɔ a bɛ kɔlɔlɔ lase ne ma ne tɛ se ka kɔnɔli kɛ la ilafihim o kan fara ɲɔgɔn kan min ni ale ala bɛ k'a kofɔ dɔwɛrɛ tɛ o rihlata shita fo nɛnɛ min n'o waati sera o bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa commerce kɛ Sham jamana na ani o bɛ fara ɲɔgɔn kan min kɛ ka taa Yemen jamana na fundɛni waati walasa ka se ka taa feere kɛ o ka marchandise la ka se ka fɛn fanaw san minnu t'olu fɛ yen ka tɔnɔ sɔrɔ ni o ye sigida kɔnɔna na ka se ka sigida lance ni nin lahalaya ye ni min ni o b'a kɛ o hakilila k'a fɔ a kɛra in ten de ou bien olu ka kodɔnno ou bien olu ka cɛsirilo adamaden n'ala ye nɛɛma k'i ye a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin ye ala de nɔ ye mais tuma dɔ la nɛɛma bɛ kɛ anw ye anw yɛrɛ t'a jate ala ka nɛɛma ye tuma dɔ la fo ni kɔlɔlɔ dɔ le nana anw ye pin ni pa kɛ an ma se k'a sɔrɔ an bɛna an yɛrɛ ɲininka a dun tun bɛ yen jɔn nana n'a ye n'a tigi ma dɔn o kɔrɔ ye pouvoir dɔ bɛ yen min dogolen don anw na a ka kan o ka ɲini k'o dɔn k'an sinsin o pouvoir nin na donc nin lahala min bɛ ka kɛ mankanka bɛɛ b'a kalama k'a fɔ sécurité bɛ cogoya min sigida la a man ɲi mais mun de ye olu ta ɲa olu ka kɛlɛ dɔn tɛ olu ka cɛfarinya tɛ wa u ka kodɔn fana tɛ fɛn dɔ de bɛ k'a ɲa u bolo olu tɛ o de dɔn mais ala kɛra cili kɛra occasion de o ka se k'a dɔn fɛn min ye nin kɛwale in kɛ walasa o ka kɛ maa fɔlɔ ye min bɛ girin ka ɲɛsin o fɛn in ma nga o kɛwale ma ye donc o de la sani jalakili ka kɛ nɛmaw fɔla k'a yira k'a fɔ ala ka kabako baara de lo mais o yɛrɛ ka cɛsiri baara tɛ o ka fara ɲɔgɔn kan fo nɛnɛ o voyage la ka taa sɔrɔ kɛ ka se ka dahirimɛ ɲini o ka fara ɲɔgɔn kan rihlata soif fundɛni waati n'o bɛ wili o la o tun bɛ wili caravane jamakuru de al-ir o de o b'a fɔ kuma caman iru Quraishiw ka iru o de ye caravane minnu bɛ wili ɲɔgɔn fɛ o jamakuru camanba ka taa baara dɔ kɛ ka tila ka segin ɲɔgɔn fɛ nusɔndiya kɔnɔna na sɔrɔ kɛla nusɔndiya kɛla dahirimɛ siraw fana nɔgɔyala nin bɛɛ farala ala la mais olu m'a dɔn ko ala de bɛ ka nin kɛ nin nɛɛma min ni ala ye a kɛ tumana min ciden ci la n'o ye Muhammad ye sallallahu alaihi wasallam kana kibaruya lase o ma a fana nana effectivement ka kibaruya lase o ma ka tila k'a yira o la k'a fɔ aw kan ka ala de bato ala min ni aw bɛ min dɔn ni alikaba tigi ye hali n'a sɔrɔla aw tɛ o ala in yɛrɛ hakika dɔn mais aw bɛɛ kɔni limɛniyalen don ko alikaba tigi bɛ yen don min Abdul Muttalib ka sagaw bɛ minɛ a la k'a fɔ an bɛ taara alikaba ci a ye kuma min fɔ o b'a yira k'a fɔ magankaw tun limɛniyalen don ko tigi dɔ ta ye alikaba in ye olu ka ala ta tɛ n'o kuma de ye saga ye ne ta ye n ka saga d'u ma min ye alikaba ye n'aw k'aw bɛ taa ci sira filɛ nin ye aw ka taa aw na taa alikaba tigi sɔrɔ yen kɔrɔ o limɛniyala k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ olu ka ala ni alikaba cɛ olu ka ala ma alikaba dilan wa a tɛ ka alikaba sauver o bɛ k'a kɔlɔsi k'a protéger o tigi yɛrɛ bɛ yen o jɔn de o de tununnen don o la ala kɛra cira ka n'o de yira o la o de la kuma nana faliya abudu k'a fɔ o ɲɛna aw ka batoli kɛ rabba hazal bait nin so in tigi haza lil isharatul qarib donc c'est comme a kɛra i n'a fɔ kuranɛ a y'an kumala o fɛ réalité min jɛnsɛnnen bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ka na ka n'o yira
sinon maa min tɛ alikaba dɔn n'i taara alikaba tigi bato a t'a alikaba yɛrɛ dɔn tigi ye jɔn ye a t'u dɔn mais a bɛ ka fɔ maa min ɲɛna alikaba tigi bato a b'a dɔn fɛn min de don parce que o b'a dɔn k'a fɔ alikaba tigi a bɛ se ka kojugu kɛ maa la alikaba tigi a bɛ se ka kɔlɔsili kɛ o de la tumana min o wulila k'o bɛna alikaba ci ka jɔ a jɔli kan o dɛsɛra k'a ci o siranna alikaba tigi kana na kojugu kɛ o la o wulilen ni ŋɛniɲɛ ɲumanya in fana k'an b'a jɔ ka ɲa o kɛlen k'a ɲini alikaba tigi fɛ a ka nɛɛman dɔ kɛ olu ye nka seulement o mago bɛ prévu de la min bɛ se ka alikaba tigi yira o la ala kira de nana ka kɛ o sababu ye o de la kuma fana ɲɛsinn'o ma o bɛ min dɔn ye ko falyabudu k'a fɔra o ɲɛnɛ ala kira ka sira fɛ ko aw ka batoli kɛ aw ka alaw ko tɛ lata tɛ manata tɛ uza tɛ hubal tɛ ninnu si ko tɛ mais jɔn ne kolo rabba hazal beyti aw bɛɛ dalen nɔ ala k'a fɔ alikaba tigi tɛ aw ka ala ninnu dɔ ye o ala ye min dogolen no aw la dɛ k'aw k'o de bato o ala ye min y'aw sauvé ka bɔ abraha n'a ka jamakuru ma o ala ye min jɛna ni a ye alikaba in kana ni hɛrɛ caman ye o ala ye min jɛna ni a ye sécurité ka sabati aw ka bɔ ka tila ka segin ka don k'a sɔrɔ a ma kɛ ni jawili ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni tiɲɛli ye siga foyi t'a la o alikaba tigi in ale de ka baara ye nin ye k'aw ka o de bato nɛɛma wɛrɛ bɛ yen alikaba tigi ye o nɛɛman kɛ aw ye o ye jumɛn ye dɔnnikɛlaw k'o ma diɲɛ yɛrɛ adamadenya ɲɛnamaya o de ye surusu ye ɲɛnamaya la ni o fila tɛ yen foyi tɛ yen n'o fila sabatira basigi ni ɲɛtaa ni développement bɛ sɔrɔ ka na mais n'o fila tɛ yɔrɔ yɔrɔ la maa si tɛ se ka développement kɛ o yɔrɔ la sura min laban ni o fɛn fila ye wa o fɛn fila fana o bɛ ala de bolo ni peuple ɲɛna a b'a kɛ u ye ni peuple tiɲɛna fana a b'o fɛn fila wuli ka bɔ yen donc diɲɛ ka ɲɛnamaya ka taa o secret o dulolen bɛ o fɛn fila la jamana ka se ka ɲɛ sɔrɔ développement sira fɛ o dulolen bɛ o fɛn fila la o de la tumana min nɛɛman fɔlɔ n'o ye bɔli commerce ye o kɔfɛ sani nɛɛman filanan ka fɔ bato de yira la ni o ye i kan ka min bato tiɲɛni yɛrɛ la wa o batoli o sababu fana o labɛnlen no aw ye o sababu ye jumɛn ye alladhi at'amahum alikaba tigi jumɛn ne kolo min ye aw ladumuni min ju' ka bɔ kɔngɔ la kɔngɔ n'a sigila yɔrɔ o yɔrɔ la hakilisigi tɛ yen fana hakilisigi fana tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la dungafa fana tɛ yen dɔnnikɛlaw ko nin fɛn fila ye ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye dɔw ko nin fɛn fila bɛ e n'a fɔ wari ko n'a ɲɛ i tɛ se ka wari ta ko a ɲɛ b'a la ko kɔ t'a la ou bien ko kɔ b'a la ko ɲɛ t'a la donc al-amnu wa at-ta'amu wa jihadi li'umlatin wahida a ka ca la kuranna kɔnɔ yɔrɔ caman na nin fɛn fila fana bɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ ala ko a fɔra k'aw ka alikaba tigi jumɛn de bato a ye fɛn dɔ kɛ aw ye min ye aw ka ɲɛnamaya surusu ye o ye jumɛn ye a ye aw ladumuni a ma sɔn k'aw kɛ kɔngɔtɔ ye a ma ja bin aw kan a ma kɔngɔ bin aw kan mais ni min fɔtɔla filɛ nin ala kira nalen o balen ala kira ta ma ala y'o lajarabi ni nin ye suratu dukhan jiginna ka ɲɛfɔli kɛ min na n'o ye ja ye ka gɛlɛya siri o kan ka ja siri o kan fo kana laban ka kɛ ni ɲɛ kɔrɔta sanfɛ i tɛ foyi ye ɲɛra ni sisi tɛ o bɛ halaki le fana fɔ ja juguman o fana bɛ o de yira sisi bɛɛ bɛ min dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sisi bɛ bɔ tasuma de la tasuma bɛ bɔ yɔrɔ yɔrɔ la o bɛ kalaya de yira o kɔrɔ ye ko kalayara ka se o yɔrɔ ma o de la sura yɛrɛ tɔgɔ dara ko suratu dukhan dukhan o ye sisi de donc gɛlɛya nana gɛlɛya k'a juguya a ma yan fɔ alakira nana bɔ k'i tigɛ jan ka ala wele k'a yira ala k'a fɔ ala an b'a ɲini fɛ i ka jan ka taa wuli ka bɔ anw kan anw limaniya dɔw yɛrɛ ko kafiru de bɔra ala nin jan ka taa wuli ka bɔ anw kan bɛna limaniya rabbana kshifu anna al'azaba inna mu'minun
o ye Ala wele Ala fana sɔrɔla ka jangata in wuli ka bɔ o kan. Donc basigi n'u ye dun ka fa ye Ala ko ale Ala de ye o kɛ magankaw ye, o de la a ɲinin'o fɛ o tigi o bato. Wa amanahum ka tila ka sécurité fana sabati k'aw hakilila sigi ka bɔ min khawf jawili la. Yɔrɔ yɔrɔ ni jawili bɛ yen hakilisigi tɛ yen cogoyasi la balo tɛ yen, wa ni balo tɛ yɔrɔ yɔrɔ hakilisigi tɛ yen, wa ni nin fɛn fila dafara yɔrɔ yɔrɔ la développement bɛ na. N'i y'a mɛn k'a fɔ an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan dun ka fa de bɛ yen. O de la nin de kɛra système fana ye tubabuw bɛ fɛ ka anw minɛ ni système min ye. N'i y'a mɛn k'a fɔ an bɛ miiri la tubabuw bɛ k'a kɛ tan o bɛ k'a kɛ tan an tɛ jɛn n'a ye, an falen de don. Mais n'u ye siranya jigi anw kan ka tila ka kɔngɔ bila anw kan anw tɛna miiri n'u ka kɛtaw yɛrɛ, anw bɛna miiri ni mun ye dun ka fa. Donc o de la an bɛ bɛn o ka piège kɔnɔ. N'u ko i ka nin kɛ n'i m'o kɛ o bɛ wari dɔ d'e ma parce que ne ye kɔngɔtɔ de ye, e mago bɛ wari la. N'o ye wari d'e ma e b'i da makun, e kɔni b'a dɔn ɲuman tɛ kɛra sa, mais e b'i da makun. Ou bien e bɛ kɛ o ka jɔn ye. Tuma o tuma n'u y'a ye k'a fɔ ko peuple bɛ ɲina ka kunu o bɛ bali ka na ni gɛlɛya dɔ ye ka hakilisigi basigibaliya nati. Halisa an b'o lahalaya de la. Kɔngɔ bɛ yen majorité jamana fankelen o de ye kɔngɔtɔ ye minnu n'u tɛ ka dumuni balo ɲuman sɔrɔ. Kɔngɔ kɔlɔsili la kɔngɔ kɔlɔsili dulolen tɛ dun ka fa kan mais a dulolen bɛ dumuni qualité kan. Dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a kɔnɔmara falen don mais a kɔnɔ fara fɛn min na vitamine foyi t'a la farisogo ye. I b'a sɔrɔ dumuni bɛna laban k'a tigilamɔgɔ kɛ ɲɛdigɛni bɛ don yen ka kɔnɔmarani kɛ pendenw k'o funu k'o bɔ farisogo ka misɛn a bɛ dumuni kɛ ka fa mais nafa foyi t'a la. Donc o kɔngɔ jamana ye. Mali tɛ kɔngɔ jamana ye, Mali ye dun ka fa jamana de ye depuis lawal la fo kana se bi ma, mais juguya ani bɛnsɔngɔniya o de bɛ ka Mali bila kɔngɔ minɛn kɔnɔ. Mali tɛ fantan jamana ye, Américains b'o dɔn. O b'a dɔn k'a fɔ économie sira fɛ a tɛ o ni Mali cɛ, mais bɛnsɛngɔniya ani juguya o de talen don ka ɲɛsin Mali ma, wa illa Mali tɛ fantan jamana ye. Mali ɲɛmaaw b'o dɔn minnu fana bɛ k'a bila k'olu bɛ ka Mali mara n'u hakilila k'a fɔ ko olu de ye Mali coloniser. An bɛ terme dɔ wɛrɛ fɔ ma min ni colonisation tɛ kelen ye, ni a bɛ fɔ o ma n'o ye Mali violer, o mot in de ka fisa k'a fɔ k'o ye Mali colonie. O nana ka na maliyɛnw ani Mali dugukolo ani Mali ka sɔrɔ o y'a violer de n'u ye tubabuw français ye, o ma Mali coloniser dɛ, o nana ka na anw violer de, anw yɛrɛbakun na, anw ka hakilila la, anw ka dugukolo la, anw ka sɔrɔ la, anw ka dun ka fa la, an ka mara la. C'est pas fana k'a fɔ k'o tun bɛ kodɔn ni anw ye, mais tiɲɛlikɛla n'a donna maa senkɔrɔ aw yɛrɛ damaw bɛ ɲɔgɔn tiɲɛ. O donna n'o sira de. Wa illa halisa Mali dugukolo tubabuw b'a dɔn dugukolo sugu min, maliyɛn o b'a dɔn maa sugu min. Mais ni nin fɛn fila wulila ka bɔ yen kuma o kuma faragɛw b'o yɛrɛ ɲini, tubabuw b'o yɛrɛ ɲini. O yɛrɛ ɲini bɛ kɛ kuma jumɛn ye? O tɛ fɛ o de ka ɲɛ sɔrɔ. O de la Mali sen tɛ ka ɲɛsuma. Nka o ɲɛsumabaliya in anw tɛ jigin tubabuw la, anw ka ɲɛmaaw de nɔ don. N'olu tilenna san o san faragɛw fa t'o la k'a fɔ ko anw bɛ dɛsɛ u la, faransiw fa tɛ o la k'anw bɛ dɛsɛ u la. O bɛ anw dɔn, o bɛ jamana in dɔn, o bɛ yan kɛlɛcɛw dɔn depuis lawal la, maa t'o langalu ye. Anw ne t'olu ka kɛlɛcɛw dɔn mais olu b'anw ka kɛlɛcɛw dɔn. Anw t'a dɔn olu bɛ maa sugu minnu ye mais olu b'a dɔn an ye maa sugu minnu ye. Hali k'o bɔ Allemagne bolo anw de ye olu bɔ bolo la sinon a se tun t'u ye. O nalen yan fana k'o bɛ na anw minɛ o nana sɔrɔ an ye maa sugu minnu ye. O ka histoire kalan o man fisa ni anw ye foyi la, nafolo la, sɔrɔ la, cɛfariya la, kɛlɛ la, kɛlɛminɛn dilan na o t'anw ye foyi la. O ka segin ka taa histoire la. Waati n'a lahalayaw don histoire kɔnɔna na. Nka jamakuru o jamakuru ni Ala y'aw bila ɲɛfɛ, n'aw y'aw yɛrɛ to kɔ Ala fana b'aw to kɔ. O de nana Mali sɔrɔ. Ɲɛmaaw tiɲɛna, jamanadenw dala minnu na k'a ko kalifa olu ma. Olu kɛra natamaw ye. O natala tubabuw la, o bololafɛnw nɔfɛ, o ka lahalayaw nɔfɛ, o kɛra o ye jamana siri ka di tubabuw ma. Jamana bɛ nin piège de la. Donc o la an b'a yira k'a fɔ tuma dɔ la an bɛ tubabuw accuser k'o jalaki olu de nɔ ye nin bɛɛ gɛlɛya fɛn fɛn b'anw kan olu don.
c'est vrai a bɛ se ka fɔ mais gɛlɛya in fanba ye anw yɛrɛ de nɔ don k'a daminɛ anw ka ɲɛmaaw la ka na se anw yɛrɛ ma ni ninnu fila tilenna san o san tubabuw bɛ baara kɛ anw ye yan siga foyi t'a la a tun daminɛla Moribu ye kaban o tun y'a daminɛ Moribu ye n'o ye Mali faama fɔlɔ ye maa danbetigi dɔ tun don hɔrɔn dɔ tun don wa fasoden dɔ tun don kuma lankolon caman fɔra Moribu ma kalon siraw la tɔgɔcɛn sira fɛ o donna histoire kɔnɔ Moribu y'a kɛ tan a caman ye jugukalonw de ye ka da Moribu la tumana min a bɛ fɛ ka na jamana in bɔ bolo la tubabu minnu bɛ yan o bɛ jɔyɔrɔ minnu na ni anw tɛ s'a baara la olu ka ta o k'a baara an ka maaw fana b'a kalan n'o y'a dɔn kuma o kuma o bɛ kɛ baarakɛlaw ye an t'o gɛn mais o bɛ baara k'anw fɛ yan effectivement a y'a sira ta a réussi l'a bolo tubabuw nana ye ni nin tola nin cogoya la an ka laɲini tɛ sɔrɔ a ye fɛɛrɛ k'an ka nin faga olu de ye fɛɛrɛw ta mais jɔn de ye Moribu assassiné ka poison kɛ dumuni na ka d'a ma anw yɛrɛ de y'a kɛ a ka dumuni ka poison k'a la ka taa d'a ma a y'a dun a yɛrɛ tun banna la k'ale minɛlen minɛ cogo min kaso la ale bɛ ban dumuni na kɔngɔ nana segin a y'a ta a y'a dun a dulen kɔfɛ a sigilen a commencera daji bɛ ka daji kanga fɔgɔfɔgɔlen bɔ a bɛ ka daji siri gardenw nana ka na sɔrɔ a bɛ lahala min o girinna ka taa k'a ye na Moribu ta joona a bɛ lahala min a man ɲi o waati n'a tun taara ɲɛ tun bɛ se ka sɔrɔ a la a tun bɛ se ka furakɛ fana a talen kibaruya nana ko maa si kana touché a la Moribu tora yen ten cogo la a bɛ ka daji siri kanga bɔlen don ka da bɛɛ fa a sara nin cogoya de la munna faso nɔfɛ munna jamanadenw nɔfɛ k'a bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ faso ye a bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ jamanadenw ye nin tɔɲɔli Français bɛ k'an tɔɲɔ nin de la depuis o waati fo kana se bi ma o sen dalen don ɲɛmaaw kaman kan olu fana bɛ ka o kaman suruw ye k'i ɲɛkisɛ kɔrɔta sanfɛ o bɛ dugumafɛn ta ka di tubabuw ma n'o y'a bila sanfɛ min mana wɔlɔnkɔtɔ ka bin o dalen b'o dun duguma jamanadenw tɛ foyi ye jamana bɛ nin kɔlɔlɔ de la jamana nɔɔri fana bɛ lahala de la nin gɛlɛyaw de nalen de la donc fɛn fila bɛ nana yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ kɔngɔ ani sécurité baliya nin fila bɛɛ bɛ yen jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen k'e kana taa yen n'i taara yen ko fo dunanw de k'e bɛrɛnsira ka fara e kan k'e protéger ka taa yen e min ye dugulen ye e tɛ se ka taa fo dunan de bɛ fara e kan k'e lataga hali n'e kɛra jamana ɲɛmaa ye yɔrɔ dɔ bɛ yen e ka jamana kɔnɔ a man kan e ka se fo e ka sara dɔw la fɔlɔ olu ka jɛn n'a ye n'u ma jɛn n'a ye ka n'e sen bila yen anw ka ɲɛmaaw fana sɔnna ni u ye anw dun k'an ye état de ye anw ka soldaw de fana bɛ yen olu y'u bila kun ye ni nin ko sugu nana jamana na olu de b'u yɛrɛ nin di munna état t'a yira k'ale ye état de ye donc o la tuma dɔ la anw jigiyɔrɔ bɛ janya k'a sɔrɔ a bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ anw ka ɲɛmaaw de man ɲi ɲɛmaaw de tiɲɛna ɲɛmaaw de ye kɔmaaw janfa ɲɛmaaw de natala dunanw na fitinin min bɛ d'u ma ka belebele halaki nin jamanaden caman in k'o ka hakɛ pɛridi o yɛrɛ ka hakɛ ou bien o ka intérêt personnel nɔfɛ ni o ye tali kɛ jamana miliyariw la o bɛna miliyɔn di an bɛ nisɔndiya k'o nana an sɔn miliyɔn na mais o taara ni miliyari joli ye ka jamana dun k'a dun fo kana laban ka jamana kɛ foroko jalan ye halisa o n'a ta bɛɛ hakilisigi tɛ yen o n'a ta bɛɛ dunkafa tɛ yen ka jamana danbe bɔ a la ka jamanadenw danbe b'o la ka jamanadenw laban k'o kɛ diɲɛ kɔnɔ o kun suurulen don maliyɛn tun mana taa fan o fan e kun kɔrɔtalen de don dunkafa tun bɛ yan Mali kɔnɔ sɛnɛ tun bɛ kɛ san kelen kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3 ji bɛ yen sanu waati bɛɛ lajɛlen jate yen fo jamana yɔrɔ dɔw la sɛnɛ bɛ kɛ ka taa ban ni sɛnɛ kɛra sɛnɛfɛnw bɛ tigɛ k'a tigɛ ka na laban ka sari don a tɔ la k'a tɔ laburi ka sɛnɛ kura wɛrɛ kɛ a bɛɛ tɛ se ka tigɛ dunkafa bɛ yen dumuni bɛ ta ka taa yɔrɔw dɛmɛ a yɛrɛma bɛ 1972
jami me libi jone libi deme Mali ka deme ni nafolo ka deme ni baloyi magan filɛ jɔn ne magan dɛmɛ a ka nafoloko crise la Mali kango Musa ka waati Mali o jamana minnu dɛmɛ k'a ye k'a fɔ olu bɛ ka Mali dɛmɛ ko Mali dɛsɛra k'a kɛ fɛ hakili tɛ se k'a faamu cogoya si la Mali lahalaya la a ka sɔrɔ la balo la a ka sɔrɔ la nafolo la ninnu si man kan tɛ ka bila Mali ɲɛfɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ dungo juguw le tuma na jamana in ɲɛfɛ n'a sɔrɔla k'a fɔ ɲɛmaa jugu le tuma na jamana in ɲɛfɛ minnu ni o ye jamana in fɛn kɛ o yɛrɛ ta ye k'a kɛ i n'a fɔ olu bilara la min ka d'u ye o k'a kɛ alors que o bilara la de walasa ka jamanadenw dɛmɛ Mali bɛ nin lahalaya de la depuis k'a fɔ ko indépendance k'a ta la Modibo o min kɛra maa fɔlɔ ye a ye cɛsiri kɛ nin fɛn fila de ka se ka sabati dunga fa hala ka discours la i bɛ dunga fa mɛn a la ka caya ani hakili sigi jamanaden tɔ minnu bɛ ni se to olu fana bɛ se ka lancer ka yɛlɛ cogoya min ale ka laɲini tun ye nin ye ka kɔn indépendance ɲɛ jamana in tun marali bɛ ni sira jumɛn ye an y'a yira k'a fɔ depuis l'année 715 avant 715 maa si tɛ se ka foyi fɔ Mali histoire la ni kalon kuma tɛ ka se k'a imaginer ka dɔ fɔ yen Mali histoire ka sɛbɛn an y'a yira k'a fɔ silamɛw de y'a sɛbɛn depuis o waati silamɛya bɛ yan ka Mali mara fo ka na se 1800 san 1000 ni kɔ jamana in marali bɛ ni silamɛya ye a ɲɛmaaw ye silamɛw ye o ye janto silamɛya la ka janto dɔnnikɛlaw la ka misiriw jɔ ka baaraw kɛ ka se ka jamana in bɔ nɔgɔ la donc o lahalaya minnu kɛra silamɛya jamana in kɔrɔtala n'a ka sɛbɛnni n'a ka dɔnni n'a ka diinɛ baara ye kanko Musa Juma b'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ juma misiri kelen jɔ yen ale yɛrɛ delila k'a den dɔ minɛ k'a don jɔlɔkɔ la k'a don fereke la don dɔ selidoya fɛ k'i tɛ bɔ seli la k'o sababu kɛ kuranɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen ko n'a ma durusi a tɛ bɔ ale ye nin kɛwale kɛ o waati bɛnna Ibnu Batuta nali fana ma yan Ibnu Batuta ale ye Marocain de a ye yɔrɔ caman yaala mais a yɛrɛ sɔnna yɔrɔ min a ka yaala la o kɛra Mali ye diinɛ bɛ yan jogo bɛ yan ladabu bɛ yan fara ɲɔgɔn kan bɛ yan adamadenya bɛ yan silamɛya nin lahalayaw bɛɛ lajɛlen de kɛ fɛn min nana to Mali dɔnna an bɛna laban ka don histoire la tuguni nin point fila sababu la k'a fɔ ko Mali dɔnna ko kana coloniser tubabuw fɛ a sɔrɔla Askia Mohamed ale ka heji ani kango Musa ka heji le sababu la ni heji ninnu de y'a to Mali dɔnna diɲɛ mɔgɔ bɛɛ fɛ o de kɛra sababu ye tubabuw ko a nin yɔrɔ ye nɛɛma yɔrɔ ye nafolo bɛ yen a tɛ jɔ an kana ɲinini kɛ wa o bɛna na cogo min o sɔrɔla k'o ka lasigilidenw a bɛ fɔ minnu ma ko cidenw ambassadeur o bɛ minnu ci fɔlɔ histoire la o b'a kalan René missionnaire René Caillé ninnu ni Christophe Colombo ninnu ni Sudey Gama ninnu olu de nana kana yɔrɔ jateminɛ tɛmɛ kan ka kɛ sira minnu fɛ n'o kan ka a fɛngɛ cogoya min olu de ci la ka na o daminɛra depuis 1800 yɔrɔw la ka kɛ na donc olu de nana kana yɔrɔ jateminɛ dɔw sera ka se yan dɔw ma se ka se yan dɔw sara sira fɛ gɛlɛya ye dɔw sɔrɔ donc o lahala minnu kɛra o ye missionnaire minnu ci kana n'u nana o ye kibaruya minnu ci o ma o de kɔfɛ sa o sɔrɔla ka wuli ni colonisation laɲini ye k'a fɔ o bɛna yɔrɔ yɛrɛ coloniser donc o wulila o de la kana baaraw daminɛ o ma se ka don yɔrɔ sɔrɔ Mali yɛrɛ la mais o ka base tun bɛ Sénégal o effort caman k'o de la o bɛ se ka na kɛlɛ kɛ cogoya min mais yɔrɔ damadɔ ye o bali Masina ka taa se Kɛnɛdugu ma Sikaso nin yɔrɔ donni gɛlɛyara u bolo k'o sababu kɛ El Imam Samori Touré ani El Haj Omar Tal
ka taa se Usman Fode ninnu ma olu ka wuli ka jɔ minnu kɛra ka taa se Masina fulaw ma u ye wuli ka jɔ minnu kɛ a gɛlɛyara tubabuw bolo ka se ka don o nana ye k'a fɔ an tɛ se ninnu na n'an ma hakilila dɔ ta k'o kɛlɛ o de kɛra k'an yɛrɛ damaw su ka bila ɲɔgɔn na o kɛlɛ in de kɛra amdalayi ka caya silamɛw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ o y'a essayé k'o bɛ don cɛba ni babiba fana cɛ o ma se ka ɲɛ u bolo babiba y'i seko kɛ Imam Samur Ture ale fana y'i seko kɛ o y'a essayé ka o ni masinakaw fana bila ɲɔgɔn na nga ale y'i ka ɲɛkuntilenna kɛ tubabu de ye k'o kɛlɛ donc a ma ɲa o nana fanga sɔrɔ sigida la a ma ɲa fo Imam Samur Ture nana bɔ a ko kɔni bɛ se ka k'ale kɔfɛ mais en tant que ale bɛ yan ayi donc ale bɔra ten o cogoya la o y'ale gɛrɛntɛ k'ale gɛrɛntɛ fo ale nana sa ka bɛn ni 1900 ye o 1900 in de la tubabuw sera ka sinsin an ka cɛw salen kɔfɛ o sɔrɔla ka don nin ye fugariya de ye aw ma sigiyɔrɔ sɔrɔ fo an ka cɛw dɛsɛlen aw sɔrɔla ka sigi sinon aw b'a dɔn maa sugu minnu a bɛ langali o b'a kalama o ye kuma caman don histoire la Sunjata bɛ ta Sunjata bɛ ta a bɛɛ ye kalo o ye fɛn caman fɔ Sunjata la fo i bɛ kanto ja silamɛ yɛrɛ tun tɛ donc o la Mali histoire tɔɲɔlen don tumana min tubabuw nana ka na yɔrɔ mara k'a daminɛ 1900 na Moribo ninnu ni nan'i cɛsiri fo an k'an ka indépendance ta wa k'a daminɛ o 1900 na ka na se 1960 Mali sɔrɔla k'a y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ donc o temps in de kɔnɔ tubabuw ye Mali histoire ta k'a traduit k'a yɛlɛma ka na tubabukan na ka kalon caman don a la walasa an ka danbe ka tunu walasa silamɛya sini bɛ yɔrɔ wɛrɛ la k'a bɛɛ touché ka bɔ yen fana fɛn caman bɛ fɔ histoire la aw kana lamɛn Mali histoire tɔɲɔlen don a ɲaamilen don a trichelen de don a hakika bɛ yen o b'a ɲaami o ye maa minnu hakili ɲaami o b'a ɲaami olu de bolo sinon jamana in histoire ba sigilen don a dɔlen don wa a tɛ yɛlɛma fana jamana ni histoire dɔlen don o bɛ maa minnu ta ka taa o kalan histoire ɲaamilen na ko nin de y'anw danbe ye nin de y'anw ka lahalaya ye hali n'o sera o ka ambassade dara ou bien o ka centre yɔrɔ la i b'a sɔrɔ o bɛ ka bɔgɔ dɔw dessin ka kɛ mɔgɔ ye dɔwɛrɛ tɛ anw ye an tɛ hali finidon ɲɛdɔn bogoni de b'anw na dunufura bɛ dunufura an bɛ dɔn kɛ la o bɛ k'an dessin ko an tun bɛ ten de hali o ka livre bɔli la i b'a sɔrɔ o bɛ ka bogoniw de k'anw na kulusini fitinin bogoni ninnu c'est vrai a tun bɛ don denmisɛnw fɛ mais kodɔn dɔ de tun b'a la mais o bɛ fɛ k'a yira de k'a fɔ hali anw tun tɛ se finidon na kodɔn tun tɛ yen wa an ka cɛsiri tun ye min ye dunun ka fɔ dɔ k'i cɛsiri dɔn na o ka livre bɔlenw na ani o ka centre ninnu culturel ninnu na i b'a sɔrɔ o bɛ olu de k'a la ka caya nin bɛɛ ye histoire kalonw ye k'a danbe ka na anw ma k'a sɔrɔ anw n'a cɛ ka jan donc o kɔlɔlɔ in halisa an bɛ o lahalaya de la k'a daminɛ depuis 1900 k'o ye Mali marali daminɛ fo kana na se bi la sa Mali ma se ka kɛ Mali ye bilen o ye silamɛya taamaseere bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ yen wa illa n'i y'a mɛn ko Maliba silamɛya de y'a to a kɛla n'i y'a mɛn k'a fɔ Mali sanu o tun bɛ Mali wele ko sanu jamana silamɛya de y'a to nin kɛla silamɛw y'a sɛbɛn o ye baara kɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko pays islamique farafinna Mali lo nin bɛɛ fɔra Mali tɔgɔw la mamlakatu Mali al-Islamiyya mamlakatu Zahab nin bɛɛ fɔra Mali tɔgɔw la donc kuma dɔ a bɛ fɔ ko Sudan o y'a sɔrɔ jamana caman de faralen bɛ ɲɔgɔn kan mais a base tun ye Mali de ye yan o ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka kɛ i n'a fɔ anw ye fugari an dɛsɛlen an tɛ se foyi la n'olu ma anw dɛmɛ anw tɛ kɛ foyi olu de bɛna anw ka histoire fɔ anw ɲɛna wa donc o nana ni nin fɛn fila de ye nin fɛn fila in de ye ɲɛnamaya surusu ye ni nin ɲɛ sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ la aw bɛ développer aw bɛ ɲɛtaa sɔrɔ aw bɛ ɲɛ sɔrɔ donc pour que o kana sɔrɔ toujours o donni bɛ anw ni o de cɛ nin ye Ala ka kumakan ye a bɛ kuranna yɔrɔ caman na hakilisigi dun ka fa o b'a jira k'a fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni dun ka fa ni hakilisigi tɛ hali alabato ɲɛ tɛ se ka sɔrɔ yen n'i y'a ye k'a fɔ ko Ala ko solatul khawfu ka kɛ fɛn dɔ de bɛ na o sinɔn o tɛ seli kɛcogo ye e bɛ sen tigɛ la k'e ka seli
e be yelenga fen ko fe eni jugu be kelela ko e ka seli o kora ni basigi te yoro mi hali ala ko yɛrɛ tɛ se ka kɛ ka ɲɛ ni dunga fa tɛ yɔrɔ yɔrɔ maa tɛ miiri développement na yɛrɛ e ka miirinan bɛɛ bɛna kɛ n bɛ se ka dunga fa sɔrɔ cogo jumɛn na donc o de b'a to adamaden bɛ jɛn n'a ye k'a danbe feere walasa ka dunga fa kɛ ka sɔrɔ kɛ sinon Mali ye danbe jamana de ye mais n'i nana ye k'a fɔ danbew bɛɛ buruja la dɔwɛrɛ tɛ kɔngɔ de nana dɔwɛrɛ tɛ hakilisigi de tɛ yen ni hakilisigi bɛna kuma o kuma o bɛna bali ka tiɲɛliba dɔ kɛ ka mɔgɔw hakili wuli ɲɛmaaw fana b'a kalama o farala o kan k'o tɛ se ka kuma ne tɛ min faamu de nin e ye ɲɛmaa ye ko min bɛ ka kɛ ko e tɛ se k'a fɔ kuma jamanadenw fɛ jamanadenw bɔ hakika dɔw kalama an bɛ ko in kalifa Ala ma k'Ala deli Ala k'a ɲuman bɔ ɲumanbɔ in sababu ye sira o sira a sira tali Ala k'a nɔgɔya jamanadenw ye walasa jamana in ka bɔ bolo la dunkafa ka sabati basigi ka se ka sabati hakilisigiw ka na jamana ka kɛ jamana ta ye jamanadenw ka lafiya donc nin bɛ kɛ sura in nɔgɔyalen ye ni o ye suratu Quraish an bɛ Ala deli Ala ka nin saba bɛn Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen limaniya Ala k'o di an ma dunkafa Ala k'o sabati hakilisigi basigi Ala ka o di an ma an bɛ Ala deli Ala ka anw kɛ Ala dɔnbagaw ye Ala k'anw kɛ Ala batobagaw ye k'anw yɛrɛ surunya Ala la 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 k'anw yɛrɛ surunya Ala la